बारंग ब्लॉक अंतर्गत बड़मुंडली ग्राम आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइछि। ग्रामर आराध्य देवी माँ मंगलांकर निर्माणाधीन मंदिर बुधवार दिन रत्नमुद करा जाए। एही अवसर रे माँ को रीतिनीति अनुजाई पूजा अर्चना होम यज्ञ करने सह वेद मंत्र रे सारा अंचल रे आध्यात्मिकमय परिवेश सृष्टि करा जाइथिला। एही भव्य माँकर मंदिरटी छोट मंदिर भावे आजकू 200 वर्षरू ऊर्ध्व हेबो। ग्राम रे माँ पूजा पाई आसुछन। जगज्जननी माँ को दर्शन लगी खाली मुंडली ग्रामवासी नुहंती कटक भुवनेश्वर आखपाख अंचल शताधिक भक्त आसी माँ करुणा लाभ करी निजकू धन्य मणिछंती। तेबे एही मंदिर को पुनर्बार उद्धार करी ग्रामवासी और भक्त मानकर सहायता रे एक बड़ मंदिर निर्माण करा जाए। प्रतिवर्ष माँ पीठरे विभिन्न पूजा पार्वण रे हजार हजार भक्त जनसमागम होइथाए। माँ आशीष समस्तंकर मानसिक पूर्ण होइथाए बोली पूजक विचित्रानंद महापात्र मो अभय सामंतराय ए गाँव पिला आज जो माहौल देखुंट जगज्जननी माँ मंगलांकर आज नूतन निर्माणाधीन मंदिर रत्नमुद आज होची। गोटे अपूर्व आध्यात्मिक परिवेश ये सृष्टि होती। खाली गाँव रु नुह आम अंचल विभिन्न गाँव समस्त लोक मैंने सब आसी पहुंची। मंगलमयी माँ कर प्रतिष्ठा कथा मु कहीपर एत पुरातन एत प्राचीन आम जन्म है बेलू ये गुड़े मंदिर ये अच्छी आमती भाव अति बढ़िया भाव हो भी माँ सेवा कार्य प्रत्येक दिन चली थाए। कि तार इच्छा है पुणी सी चाहिए मो गोटे भल भव्य मंदिर तैयारी हो ये आम ग्रामवासी प्लस अंचलवासी समस्त मिलमिशिक भव्य मंदिर टाक निर्माण कर अग्रभाग अच्छा पंडित विचित्रानंद महापात्र से जड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वास्तुविद ये सब जिन जानती अनेक भक्त मानकर समारोह प्लस आम ग्रामवासी मानकर सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य चली। आज जो आध्यात्मिक परिवेश आप देखुं ये परिवेश अपूर्व उल्लेखित करुम समस्त को आम भी माँ पाखे प्रार्थना करूँ ता मंदिर जो शेष कम केमी हम कौन हम तब से सब आदेश देने आम सब कर ना मनीष हाथ में किसी ना ये कोटी खर्च हो मुझे बजेट विषय में मोर धारणा ना एमती तो दान धर्म चली तेणु केते पैसा खर्च होते खर्च हम से विषय में मोर विशेष धारणा ना। अनेक अलौकिक घटना मुझे निजे गोटे अलौकिकतार उदाहरण आम गाँव तो हाईस्कल भी नाला आम जा गोड़ी स्कूल पाठ पढ़ुत ये बुढ़ीर आशीर्वाद एकदम स्वतंत्र भाव में बुढ़ीर आशीर्वाद बाप माँ आशीर्वाद मुझे प्रतिष्ठित हो पारी ये गोटे अलौकिकता कहुपर। द्वितीय कथा है से आम गाँव गोटे इंजीनियर थी अबिका माने 40-50 इंजीनियर आम गाँव में भर्ती होती सब बुढ़ी इच्छा अनुसार करोच। तेणु ये भाव में सी बहुत मनीष तैयारी कहीं आम सदाबे आंतरिकता था आकर्षण थाए माँ प्रति एवं मु बाहर रोली भी तार टिके फंक्शन हेले कौन सी नित्य कार्यव्यस्तता भितर मेड़े आस पलि आस आमर हूँ नयागढ़ ओडगा कृपा सिंधु बारिक कौन कहे आप मूर्ति कारीगर आप कौन कहे जो मंदिर शिल्प कारीगर आप कौन कहे मंदिर कारीगर कहि कौन मु गोटे प्रकार मंदिर करने भाई किंतु भाई ना ये कहले जे मोर स्वप्नगतर जो मंदिर तमें से मंदिर कर से मंदिर से अनुसार चलती आज्ञा सी भी मु कि कौन कि करुच्ची भी ता भी मुझे जापारूनी से ठाकुर बराद से चली मु प्राय 400 मंदिर कर सारे बयस मोर 65 है कर्म करिया 10 जन अच्छा पिला कम मंदिर ए वर्ष तो आमर चलला फाउंडेशन है 4 वर्ष है किंतु काम ए वर्ष मंदिर उठिला 27 सारी संपूर्ण कंप्लीट हाँ ये आपण जो एते मंदिर सब तयारी कलनी बड़ मंदिर सब कोट करछन ना इटा बड़ ना या तो आउरी बड़ बड़ मंदिर होई कोन करछन को मंदिर गोटे कन्धमाल रे करछि बड़ मंदिर आ गोटे होछि हमर अभिराम परमहंस मंदिर करमला आ गोटे मंदिर होछि से 112 नाखे आ गोटे होछि हमर नखरा ग्वाली से गोटे 65 फुट
କାମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ପାଉଣା ଠିକ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଟା ହେଲେ ଠକି ନାହାନ୍ତି ମତେ। ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଳି ଏ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଜଣେ କାଳେଶୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେ ଆଗ ଭୋଜି ଦେଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ପୁଅ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି କିଏ ଦବ, ତମେ ଭୋଜି ଖାଇଦିଅ। ଇଏ ମାନେ ଭୋଜି ଖାଇ ବସନ୍ତି, କାଳେଶୀ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତା ସମାଧିଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଲା ମିଶିକିରି କଣ କରିବା, ତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୁଦ ବାଉଛି, ଗୋଟା ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛି ତା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ତ, କଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେବେଳେ ଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା। ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାର ରତନ ମୁଦ୍ରଟା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରତନ ମୁଦ୍ର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାମ କଳବ ସୃଷ୍ଟି କରାହବ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ଚାଲିବ। ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ ରହିଛି, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ, ବୋଧେ 200 ବର୍ଷର ଏଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ କିଏ କାଳେଶୀ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ସେ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସି ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏସବୁ କାମରେ ବରଣୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବିବାହର ନିମିତ୍ତରେ ସବୁ କାମରେ ଜଏନ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା, ମୋ ନାଁ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମୋର ମାନସିକ ପୂରଣ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ମା ବି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସତରେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛୁ ମାନେ ସତରେ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ଅଲଗା ଘଟଣା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ, ତା ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ମୁଁ ମା କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ମା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହୁଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ତୁ ସିନା କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ବୋଲି, କଣ ଏମିତି ରଖିଛୁ? ମୋ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ଯିଏ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ଘରକୁ ଏଇନା ଆସୁଛୁ ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 8।